बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के करंगपाड़ा पोस्ट ऑफिस इलाके में रविवार को उस समय तनाव फैल गया जब सरकारी दीवार से राजनीतिक लिखावट हटाने गए चुनाव आयोग के 2 कर्मियों के साथ कथित मारपीट की घटना सामने आई। आरोप है कि तृणमूल के दीवार लेखन को हटाने के बाद लौट रहे कर्मियों को कुछ लोगों ने गाड़ी से खींचकर पीटा। पीड़ित कर्मियों ने दावा किया कि हमलावर खुद को तृणमूल समर्थक बता रहे थे। घटना के बाद बीजेपी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की बात कही। वहीं तृणमूल की ओर से आरोपों को निराधार बताते हुए कहा गया कि बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और केवल बहस हुई थी, मारपीट नहीं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोकोवन थाने की पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। পিছনে মাথায় মেরেছে, এখনো মাথায় ব্যথা হচ্ছে, না গেলে এখন বুঝতে পারবো না। আমি কোথায় লেগেছে তোমার? স্যার আমার মাথায় পেয়েছে, পিছনে এইখানে মেরেছে আমার। কি হয়েছিল ঘটনা? প্রথমে আমরা ডিউটি পড়ে আমাদের দেয়াল মুছার জন্য আমরা দেয়াল মুছতে আসি এসডি অফিস থেকে, পুলিশ থেকে আমাদের সঙ্গে, আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট থেকে। আমার দেয়াল মোছা হয়ে যায়, তারপরে আমরা গাড়িতে যখন উঠি, গাড়ি থেকে ওই লোকাল তৃণমূলের লোকেরা এসে আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে ফেলিয়ে মারে। কেন মারলো কেন? ওই যে আমরা দেয়াল মুছেছিলাম, আমরা বলছিলাম আমরা গভর্নমেন্টের স্টাফ, কোনো কথা শুনছিল না আমাদের। এটা কি সরকারি দেওয়াল? এটা সরকারি দেওয়াল, এটা পোস্টে বেরিয়ে। এটা মুছতে আপনারা এসেছিলেন? এটা মুছতে এসেছিলাম। কোথায় কোথায় চোট পেয়েছেন আপনি? এই গলায় লেগেছে, এখানে মুখে মেরেছে, চেনেন তাদের কারণে নাম জানেন? আমি তো এখানকার লোকাল নয়, আমি তো নাম জানি না, তবে আশেপাশে কয়েকজন নাম বললো। কি সোমনাথ, আমি নামগুলো বলছি, একজন নাম বললেছে আমাকে। সোমনাথ, পাপু, সৌরভ সেন। আমার নাম সূর্যকান্ত সেন। হ্যাঁ, সূর্যকান্ত পাল আমার নাম। আমি এসডি অফিসার। আমি এসডি অফিসার কি আছে আমাদের অফিসার ম্যাজিস্ট্রেট যিনি ছিলেন উনি বেরিয়ে গেছেন। উনি বেরিয়ে পর পুলিশের সামনে আপনাদেরকে মারধর হলো? পুলিশ আমরা জাস্ট এদিকে গিয়ে, তারপর আমরা ওইখানে যাব। আপনারা কয়জন ছিলেন? আমরা 2 জন। কি নাম আপনার? সূর্যকান্ত পাল। विधानसभा चुनाव से पहले जामुड़िया में प्रचार करने पहुंचे आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तृणमूल उम्मीदवार हरेराम सिंह की जीत का दावा किया और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की। उन्होंने मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में शांति और भाईचारा कायम है। साथ ही अमित शाह और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए पक्षपात का आरोप लगाया। इसी बीच उनकी गाड़ी में नीली बत्ती लगे होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मामले की जांच करेंगे, जिसके बाद गाड़ी से नीली बत्ती हटा दी गई। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर विजय मुखोपाध्याय ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कही। নিত্য নতুন করে আইন সৃষ্টি করা, সেটা হচ্ছে আমাদের টিএমসি সরকারের কাজ। কিন্তু আমি যতটুকু আইন জানি
এবং একজন শিক্ষিত লোক হিসাবে আপনাকে এটুকু বলবো, নির্বাচন বিধি যখন লাইভ আপনার চালু হয়ে যায় তখন কেউ আমার মনে হয় না কোনো গাড়ি লাগানো ব্লু লাইট হোক বা আপনার অশোক স্তম্ভ ব্যবহার করা গাড়িতে কেউ আসতে পারে। তো তৃণমূল সরকার সবসময় যে আপনার নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা করে না, এটা তার সবচেয়ে একটা বড় উদাহরণ। এবং ওনারা ভাবছেন যে ওনারা এমপি কে নিয়ে এসছেন এবং আরো বিভিন্ন জনকে নিয়ে আসবেন, এইভাবে প্রতিনিয়ত ওনারা যে নিয়ম ভাঙবেন। আমরা ঠিক করছি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বা আমাদের যে নির্বাচন কমিশন আছে সেখানে আমরা যে কিন্তু এর তীব্র প্রতিবাদ জানাবো এবং এই কাজের উপরে আমরা একটা আপনার কমপ্লেন লজ করব, যাতে আমরা দেখব যে এই কাজ যেমন না হয় এবং আমরা দরকার পড়লে আর কোর্টেও যাবো এবং যেখানে যেতে হয়। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 26 मार्च को पांडवेश्वर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद 28 मार्च को वह रानीगंज में चुनावी रैली करेंगी। बताया जा रहा है कि इन दोनों सभाओं में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, क्योंकि आसनसोल और आसपास के इलाकों में चुनावी माहौल काफी गर्म हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से इन सभाओं को बेहद अहम माना जा रहा है, जहां ममता बनर्जी अपने विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रखेंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन रैलियों का चुनावी समीकरण पर कितना असर पड़ता है। आसनसोल के एसबी गोराई रोड स्थित पार्वती मैरिज हॉल में रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर द्वारा सक्षम नाम से निशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कोलकाता के महावीर सेवा सदन के सहयोग से संपन्न हुआ। शिविर में 60 दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब प्रदान किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई और सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज उपस्थित थे।
क्लब के अध्यक्ष सचिन राय ने सहयोग के लिए सभी का आभार जताते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम जारी रहेंगे। শুভেচ্ছা জানাই। এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে, এই প্রোগ্রাম করে আমরা সত্যি খুব স্যাটিসফাইড যে এইসব মানুষের পাশে যদি আমরা থাকতে পারি তাহলে নিজেদেরকে কৃতজ্ঞ মনে করব। আজকে এখানে প্রায় 60 জন পেশেন্ট এখানে এসেছেন, বা পেশেন্ট বলবো না, তারা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফেরার জন্য এখানে এসেছেন। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে যদি রোটারি ক্লাব কিছু করতে পারে বা আমরা করতে পারি তাহলে নিজেদেরকে গর্বিত মনে করব। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। सुबह से ही अलग अलग क्षेत्रों में उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क, रैलियों और सभाओं में जुटे रहे। इस दौरान उम्मीदवारों ने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश की। छुट्टी के दिन लोगों की अधिक भागीदारी के चलते चुनावी माहौल और भी गर्म नजर आया। आइए देखते हैं प्रचार के रंग। Sina